BMW X6 سال برارش 2010 Ona kozu kısa ya. مدین نمودی بیرنه ماشین منی نمود از کفای ماشین دوستان حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم این سالن پیش سیدینی هاش کاجین می باشد با سیدینی ها لیف коробкаш автомат робот менедесон порташ компьютер климат контрол мультирол ҳама наворташ ҳаст 4 электропакет бисёр дар ҳолати хуб ин ҳолати салони қафои мошин мотор 4.4 бензин расходаш 12 литр ба 100 км мегардад дӯстони азиз нархи мошин 220 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 618 33 00 сечка элеганс соли барориш 98 намуди берунаи мошин дӯстони азиз намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш автомат титроник 4 электропакет дорад сентр замок менҷи cd плеер дорад пробег 218 000 км пробег боз люкам дорад дӯстони азиз این حالتی سالن کفای ماشین موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین расходаш 10 تا газгирӣ 85 90 км мегардад این حالتی мотори ماشین دوستان عزیز нархи ماشین 65 000 сомон با савдо мешавад телефон барои маълумот 98 707 97 08 ваз 2107 соли барориш 2005 намуди берунаи мошин намуд аз кафои мошин дӯстони азиз ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш механика менҷи cd плеер дорад пробегаш 9254 бисос як круг гаштагӣ ин ҳолати салони мошин аввали сидениҳо яхе рӯйкашҳои замонави кшидагӣ ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон мотор 06 сӯзишвориш газ бензин расход чӣ қадар расходаш 10 та газгирӣ 105 110 км гарантияш гирӣ мегардад гуфтасиям ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 18 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 813 33 00 ласети соли барориш 2010 دوستان عزیز ماشین گشتگی یعنی نمودی بیرونی ماشین من چه خیلی که دیده ایستاده منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت آینه چاش الکترونیکه коробкаш автомат سنتر замок دارد пробегаш 121 000 км пробег این ҳолати салони мошин сидениҳош кожини мебошад این ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 екатек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чӣ қадар ко
10 کیلومتر راست خودش 10 تا گاز کشید 100 کیلومتر میگردد و این حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 55000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 707 53 63 92 633 53 65. من دوستان عزیز چند بار مثال خواهش میکنن که یک ماشین سودا شدگیش هم گوید گفته تویوتا کرولا سال برابر 6 2007 یعنی 60000 سوم به سودا شدگی دوستان. حاضر سودا شده مثال خریدگی 60000 سوم به منه. بسیار یک حالتش هم خوب. تویوتا کرولا ویرسا 60000 سوم به حاضر فروختگی دوستان. منمی